Alhamdulillah. أنزل علينا أعظم المكتب وهو القرآن الكريم، وأرسل إلينا أكرم نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Beliau memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita semua kitab yang paling agung di dunia ini, yaitu Al-Qur'an. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang paling mulia sepanjang sejarah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya pada kita. Karena kita reda menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita reda menjadikan Islam sebagai agama kita, dan kita reda menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. أرجوكم عندما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم ترددون وتقولون صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم الذي نحتفي به اليوم يعلمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kata beliau, saya berharap kepada kita semua, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita disunahkan, dianjurkan untuk berselawat kepada beliau, dan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan itu, sebagaimana yang beliau sebutkan tadi dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata beliau, setelah itu beliau berselawat secara sempurna, selawat Ibrahimiyah, dan terakhir beliau mengatakan, mari kita mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau. Tahiyatul Islam al-khalidah, tahiyatul Islam as-salam. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatuhu wa barakatuh. أشهد الله عز وجل أنني أحبكم جميعا في الله. Saya cinta Indonesia karena Allah. Kemudian beliau memberikan salam kepada kita. Sayang karena mungkin kita tidak begitu mengerti, akhirnya tidak menjawab salam beliau. Tapi intinya beliau mengatakan, mengawali apa yang akan beliau sampaikan, bahwa saya menyampaikan dari relung hati yang sangat dalam, bahwa saya sesungguhnya mencintai kalian semua. إذا قال لك أحد إني أحبك في الله فرد عليه وقل أحبك الله الذي أحببتني فيه، وعلمها لأبنائك وبناتك وأسرتك. Kemudian kata beliau, ini adalah dari bagian dari sunnah Nabi SAW,
kalau ada orang yang memperkenalkan dan menyampaikan secara langsung kepada kita dan mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, maka harus kita jawab, ya, semoga Allah mencintai kamu sebagaimana ya kamu mencintai saya. Dan sunnah ini sepantasnya kita ajarkan pada anak-anak dan putri-putri kita di rumah supaya ya bisa menghidupkan sunnah Nabi SAW seperti ini. إني لسعيد جدا لأنني بينكم وفي إندونيسيا، لأن العرب إذا ذكرت إندونيسيا ذكروا الأخلاق والأدب والاحترام الذي نراه منذ دخولنا لهذا البلد الكريم، في المطار، في الشارع، في السوق، تابع تابع تابع، شيء رائع كده جميل واحترام والله. وليس غريبا هذا على إندونيسيا التي دخل الإسلام فيها عبر التجار عن طريق الأخلاق. Kemudian kata beliau, saya sangat berbahagia dan bergembira bersama ya dengan dengan masyarakat ya Indonesia, ya karena masyarakat Indonesia ini sangat populer dan dikenal di dunia Arab, adalah masyarakat yang sangat memperhatikan akhlak, etika dan perilaku. Ya, sehingga kata beliau bahwa ya bangsa Arab atau orang Arab itu kalau menyebut orang Indonesia, yang disebut itu adalah perilakunya dan akhlaknya yang sangat indah. Dan itu tidak heran karena Indonesia Islam masuk di Indonesia ini lewat ya perdagangan. Lalu kemudian mereka menerima dan menerima Islam, lalu kemudian ya dengan ya begitu ya tumbuh berkembang dengan akhlak yang sangat mulia. وليس غريبا كذلك على إندونيسيا أن تحتفي بالقرآن وأن تعلم الناس عموم الناس كيف يقرؤون القرآن، وأن يقوم المسؤولون والحكومة في إندونيسيا أن تجعل الوظائف لمن يريد قراءة القرآن، كما ذكر لنا الشيخ محمد إدريس عثمان مسؤول الشؤون الدينية هنا. وأنا أذكر مرة أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو مقرئ مصري جاء لزيارة إندونيسيا في الجامع الكبير في جاكرتا سنة 1955 تقريبا، والذي علمته أن أكثر من 100,000 إندونيسي حضروا هذه الليلة وظلوا مع الشيخ من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر يستمعون للقرآن الكريم. ولما خرج الشيخ عبد الباسط من المسجد، ربما لا تعلمون أنتم هذه الأخبار، أتدرون ماذا فعل الشعب الإندونيسي مع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ لم يحملوه هو على أكتافهم، قيل إن الجماهير حملت السيارة التي كان يركبها على أكتافهم، حفاوة ليس بالشيخ عبد الباسط ولكن بالقرآن الذي سمعوه منه. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa sesuatu yang tidak aneh dan tidak asing bagi kita bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ya besar perhatiannya kepada Al-Quran. Beliau memberikan ya apresiasi, termasuk pemerintah ya kita ya memberikan dukungan yang ya sangat besar terhadap ya pembelajaran Al-Quran ini. Ya, dan ada satu kisah yang beliau sebutkan bahwa ada salah seorang qari dari Mesir, yaitu Abdul Basit, itu sangat terkenal. Beliau ya pernah datang ya katanya ke Indonesia ya di Jakarta, lalu ya kemudian ya beliau ya membaca Al-Quran itu dari ya waktu Isya sampai ya waktu subuh, dan itu dihadiri oleh ratusan ya ribu pengunjung ya dari kaum muslimin. Dan setelah selesai acaranya sampai subuh pagi-pagi ya beliau ya pamit keluar. Ya kata beliau, Syekh Abdul Basit yang mengisahkan kisahnya itu bagaimana ya disambut ya di Indonesia, bukan ya beliau diangkat dan diboyong oleh masyarakat,
tapi justru mobilnya yang beliau kendarai itu yang diangkat. Saking ya besarnya perhatian, bukan karena beliau sebagai seorang manusia, tapi karena beliau seorang ahli qiraat, seorang qari yang membawa Al-Quran. كما أنني أتذكر مؤتمر عدن الانحياز الذي عقد في مدينة باندونغ هنا في أندونيسيا سنة 1955 على يد الزعماء الثلاثة جمال عبد الناصر وتيتو ونهدي، وكأنها رسالة للعالم أن أندونيسيا بلد الحب وبلد السلام. أندونيسيا تتعانق فيها المساجد مع الكنائس مع المعابد دون أي مشكلة. إندونيسيا أسير في شوارعها المزدحمة تجد الدبابات الكثيرة يركبها الناس، تجد السيارات الكثيرة في شوارع مكسر، تجد قطعان من الأبقار، ولا تسمع صرخة أحد ولا أحد يختلف على أحد، حتى أبقاركم طيبة مثلكم لا تنطح أحدا كأبقار العرب. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa saya ingat konferensi yang pernah dilaksanakan di Bandung dan diwakili oleh berbagai negara luar, dan yang hadir pada saat itu diantaranya adalah Presiden Mesir, kemudian Presiden India, dari kemudian dari Yugoslavia, ya. Lalu kemudian mereka memberikan apresiasi yang sangat besar pada Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah negeri yang penuh dengan keselamatan, negeri yang memiliki kemerdekaan penuh, dan perhatian terhadap Islam yang sangat besar, sehingga terjadi keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Gereja bisa berdiri tanpa adanya hambatan dari kaum muslimin. Kemudian demikian juga bahwa di Indonesia ini penduduknya cukup padat, dan khususnya di kota-kota seperti di Makassar itu kendaraan begitu banyak. Bahkan terkadang juga di jalanan itu kita temukan banyak sapi-sapi yang berkeliaran, tapi kita tidak temukan adanya orang berkelahi, ada orang yang saling berteriak, bahkan sapi-sapi yang lewat di jalanan itu tidak ada yang menanduk orang lain. أنتم في نعم كثيرة، نعمة الوطن الجميل والغابات والخضروات، نعمة الحكومة الطيبة ورئيسكم الطيب الذي يقدم وجبة طعام لكل الطلبة في المدارس وفي المعاهد، وهذا شيء يدل على كرمكم. ونعمة أن حكومتكم تحترم القرآن وتحب القرآن، ويمثل الحكومة بينكم الشيخ محمد إدريس عثمان، هذا شيء عظيم والله. والجلوس كلهم بلحى، وأنت لو دخلت بعض الدول العربية بلحيتك يوقفك الأمن على جنب حتى يتأكد هل أنت إرهابي أم لا. وإذا كان اسمك عبد الله عزام، كذلك الشاب الذي قابلته بالأمن ربما في المطارات العربية يوقفون من يسمى بعبد الله عزام وبمحمد إخوان وبأحمد ياسين وبحسن البنا، لأن هؤلاء هم الإصلاحيون في الأمة الإسلامية، هم لا يريدون إصلاحا. أما أنتم فقولوا الحمد لله رب العالمين. Beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini berada dalam nikmat yang sangat besar. Makanya banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, nikmat kemudian alam kita yang begitu hijau, kemudian makanan yang berbagai macam, dan termasuk nikmat pemerintah Indonesia yang memberikan dukungan dan support terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Termasuk juga yang beliau sampai sebutkan, pemerintah Indonesia menyiapkan makanan untuk anak sekolah MBG. Dan kehadiran juga beliau dari Kementerian Agama juga ini menunjukkan bahwa ini adalah perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan,
beliau ikut serta di dalam kegiatan kita tasyakuran Al-Quran. Dan karenanya kata beliau ini satu nikmat yang kalian rasakan di sini yang kami tidak rasakan di dunia Arab. Dia bilang kita di sini misalnya duduk sebagian, misalnya contohnya kita ada yang pakai jenggot dan sebagainya, itu aman, tidak ada masalah. Tapi kalau di dunia Arab itu menjadi masalah. Orang kalau pakai jenggot itu bisa saja langsung ditangkap di dalam penjara. Nama saja, kata beliau, nama. Kalau ada orang bernama Abdul Azam, bernama Muhammad Ikhwan, bernama Ahmad Yasin, kalau masuk di bandara lalu kemudian melalui proses cek di imigrasi itu langsung ditahan. Padahal nama saja. Kenapa? Nama-nama ini adalah nama orang-orang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam yang melakukan perbaikan dan perubahan, lalu kemudian ada yang memakai namanya dianggap bahwa dia adalah pengikutnya. واسمحوا لي أن أشكر الابن العزيز عمر محمد إخوان على قصيدته الشعرية بعنوان القرآن والأقصى. واعلموا أن الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن تحت أيدي أرذل الناس وأرذل المخاليق وأخص المخاليق اليهود الذين يذبحون أبناءنا وإخواننا وإخوتنا في فلسطين كل ساعة وكل لحظة. والعالم الإسلامي عدده ما يقرب من 2 مليار مسلم ولم يفعلوا شيئا. شكرا لهذا الشاعر المحترم الذي يشبه أباه ومن شابه أباه فما ظلم. والشيخ محمد إخوان ألقى علينا شعرا أيضا يوم صلة رحم وحدة إسلامية في مكسر. وحكى لي الشيخ محمد إخوان أنه لما نزل مصر أوقفوه في المطار فترة. لماذا؟ لأنه اسمه محمد إخوان، وهم هناك لا يحبون الإخوان المسلمون الذين يدافعون عن شرف هذه الأمة وعن أقصاها من أقصاها إلى أقصاها. Izinkan pula, kata beliau, saya mengapresiasi kepada puisi yang dibacakan oleh Ananda Umar Muhammad Ikhwan, yang inti dari puisinya ini mengingatkan kita tentang Quran dan Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa itu adalah merupakan salah satu di antara kiblat kaum muslimin, bahkan kiblat pertama dari kaum muslimin, yang sekarang telah diinjak-injak dan dinodai kehormatannya oleh orang-orang Yahudi. Setiap hari orang-orang Yahudi membantai dan membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Nah, karenanya dengan qasidah ini atau dengan puisi ini kita teringat dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina sana. Karenanya beliau memberikan apresiasi tentang ini sebagai seorang putra dari seorang dai juga, Ustaz Muhammad Ikhwan. Ini putra dari Ustaz Muhammad Ikhwan. Dan kata beliau seorang putra itu biasanya mirip dengan bapaknya. Bapaknya juga suka membaca puisi. Kebetulan beliau sebutkan dia ingat juga kemarin kita ada momen silaturahmi besar nasional di Makassar, juga bapak beliau Ustaz Muhammad Ikhwan membacakan juga puisi yang sama. أهنئ الذين تفوقوا ونجحوا في تلاوة القرآن تلاوة صحيحة وحصلوا على شهادات اليوم، وأهنئ الأساتذة والشيوخ الذين علموهم تلاوة القرآن. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذا القرآن الكريم هو عزنا ونور يضيء طريقنا، ولو عدنا إلى القرآن لصرنا العالم الأول وصنعنا حضارة كالتي صنعت من قبل 10 قرون، وكنا نسود العالم كما سدناه من قبل، ولن يكون ذلك إلا بالقرآن وبمنهج مستخلص من القرآن وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يكون ذلك كذلك إلا أن تتعلموا اللغة العربية، فمن أحب الله
أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي أحب القرآن الذي نزل عليه، ومن أحب القرآن أحب اللغة العربية، لغة القرآن، لأنك لا يمكن أن تفهم القرآن وتعيش بالقرآن وتتحرك بالقرآن دون أن تتعلم اللغة العربية. أبناؤنا يتعلمون اللغات الإنجليزية من أجل العمل في الشركات الكبرى، أما أنتم فتعلموها من أجل الوصول إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى. وإن شئتم أن تصنعوا حضارة في إندونيسيا فلن تكون بغير القرآن. Kemudian beliau menyampaikan juga ucapan selamat kepada para bapak-bapak yang telah selesai dari program dirasanya ini dan sudah bisa membaca Al-Quran. Demikian juga beliau memberikan apresiasi pada guru-gurunya yang telah mengajar selama ini sampai bisa membaca Al-Quran. Karena kata beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita. Dan dulu umat kita kaum muslimin pernah memimpin dunia ini, peradaban dunia, karena mereka komitmen dan konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak akan mungkin bisa bangkit kecuali ketika kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara konsisten. Dan kalau kita jujur mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mencintai Nabi SAW, kita mencintai Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran, maka kita mencintai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu mari juga kita berusaha dan berupaya di samping belajar Quran juga belajar bahasa Arab, karena dengan bahasa Arab lah kita bisa memahami dengan baik Al-Quran itu. Anak-anak kita kita ajar dan kita motivasi mereka belajar bahasa Inggris untuk dapat pekerjaan. Tapi kita belajar bahasa Arab untuk bisa paham Al-Quran yang kemudian akan mengantarkan kita nanti masuk ke dalam surga Firdaus insyaallah. وهذا يضاعف الجهد على الحكومة الإندونيسية وعلى وحدة إسلامية التي أخذت على عاتقها أن تعلم الشعب القرآن وتلاوة القرآن وفهم القرآن، كما علمت البنات أن يرتدون أو يرتدين الحجاب في المدارس، في المعاهد، في الشارع. تمشي في شوارع إندونيسيا الآن في مكسر، في سواليسي، لا تجد امرأة متبرجة. ربما من 30 عاما كان غريبا أن ترى امرأة محجبة، وهذا كله بسبب نشر القرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن. القرآن الكريم هو الدواء لكل داء في أمة الإسلام، فيه شفاء للناس. Kemudian ini memberikan kepada kita semua bahwa kita harus bersungguh-sungguh dan menambah kesungguhan itu termasuk dari pihak pemerintah dan juga ormas Wahda Islamiyah untuk terus melakukan usaha dan upaya mengajar masyarakat Al-Quran ini, menyebarkan Al-Quran ini sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak mengerti Al-Quran. Sebagaimana juga ini adalah menjadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendakwahkan Quran ini, mendakwahkan Islam ini, diantaranya juga mengajak wanita-wanita muslimah untuk menutup aurat. Dan alhamdulillah sekarang beliau mengatakan alhamdulillah sekarang kalau kita diperhatikan di kota-kota itu sudah sangat sedikit wanita yang tidak pakai jilbab. Rata-rata wanita sudah pakai jilbab. Ini adalah keberkahan daripada dakwah menyebarkan Al-Quran. Mungkin sekitar 30 tahun yang lalu fenomenanya berbeda. Mungkin 30 tahun yang lalu mungkin jarang wanita yang pakai jilbab yang menutup aurat, tapi sekarang subhanallah luar biasa. Fenomena ini sudah kita temukan di mana-mana dan sekali lagi itu adalah keberkahan yang menyebarkan Al-Quran ini. أوصي كل طالب
من طلاب وحدة إسلامية، كل فرد من أعضاء وحدة إسلامية أن يتقي الله في هذا الشعب وأن يعلمه القرآن. أصلح نفسك أولا ثم ادعو غيرك. كن نموذجا ومثالا طيبا للإسلام. أيضا نرى الغش، يقولون لا غش في الإسلام، ونحن نقول لهم قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. الأستاذ الذي يغش ولا يتقي الله، التاجر الذي يغش، الذي يبني بناء ضخما ولا يتقي الله ويغش ويسقط هذا البناء عند أول زلزال أو بركان أو سيول مائية، هذا لا يتقي الله. المسلم الذي لا يكون منظما، لا يخاف الله، الفوضوي، كونوا نماذج، تأسوا برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kemudian beliau menyebutkan dan mengatakan, saya memberikan wasiat kepada seluruh kader-kader Wahdah Islamiyah untuk terus melakukan usaha menyebarkan agama dengan dakwah, mengajarkan orang dengan Al-Quran, agar mereka betul-betul komitmen dan konsisten dengan agama ini. Sebab sekarang kata beliau bahwa orang-orang Eropa itu menuduh kaum muslimin adalah masyarakat yang diantaranya mereka mengatakan masyarakat yang tidak mengenal aturan, tidak mengenal aturan, kemudian masyarakat yang selalu melakukan kecurangan. Padahal sebenarnya ini kalau kita menampilkan Islam sebagaimana mestinya, maka itu akan terbantahkan dengan sendirinya bahwa Islam justru agama yang mengajarkan kita keteraturan dan kerapian. Islam mengajarkan kita agama mengajarkan kepada kita kejujuran, tidak menipu, dan coba kata beliau bagaimana bisa dibayangkan kalau misalnya ada pedagang muslim lalu kemudian melakukan penipuan, tidak jujur. Pemborong yang memborong bangunan yang besar lalu kemudian tidak jujur, mungkin hanya satu sekali goncangan gempa bumi langsung roboh bangunannya karena tidak jujur di dalam melaksanakan tugasnya. Makanya beliau mengatakan, saya nasihatkan kepada semua supaya kembali menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan contoh dalam hidup. Sebagaimana beliau mengakhiri tadi penyampaiannya dengan menyebutkan satu ayat bahwa sesungguhnya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladan dan contoh yang baik. Ayuhal ikhwah, arju ليس المهم أن تقرأ القرآن فقط، وليس المهم أن تحفظ القرآن فقط، ولكن المهم أن تتخلق بأخلاق القرآن. السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. القرآن يمنع الربا، لا تتعامل بالربا. القرآن يمنع شرب الخمر، لا تشرب الخمر. القرآن يقول لك لا يقول لك لا تزني ولا تقربوا الزنا. النظرة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاحذر من هذه الأخلاق الرديئة وكن متخلقا بأخلاق القرآن إذا أردت أن تكون رجلا قرآنيا صحيح. Kemudian kata beliau, bukanlah sesuatu yang paling penting dalam interaksi kita dengan Quran banyak membaca Al-Quran, bahkan mungkin ada yang menghafal Al-Quran, itu tentu saja bagus, tapi yang paling penting dari segalanya adalah bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah dan beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu itu yang paling penting, kita berakhlak dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang kita untuk mengkonsumsi khamar,
maka ya kita tidak konsumsi khamar. Ketika ya Al-Quran ya mengatakan kepada kita la taqrabu zina, dia tidak mengatakan jangan kerjakan zina. Sekedar mendekati zina itu tidak boleh, ya. Dan kata beliau bahwa ya beliau membawakan hadis Nabi SAW yang mengatakan tangan itu bisa berzina. Tangannya apa? Menyentuh. Ya, kaki bisa berzina. Ya, zinanya kaki apa? Zinanya berjalan. Ya, dan yang membedakan semua itu adalah ya kemaluannya. Oleh karena itu, ya kata beliau yang paling penting dalam interaksi kita dengan Quran adalah kita berakhlak dengan ya akhlak Al-Quran. وأحذر الشباب من العلاقات بين البنات والشباب، هذا ممنوع إسلاميا، وعلموا بناتكم كذلك. البنت ستقول لك هذا صديقي وعدني بالزواج، هو كذاب، هو لا يتزوج بنت تصنع معه علاقة وتخرج معه في الشارع أو على الشواطئ أو في الفنادق، لا، الرجل لا يحترم إلا البنت المحجبة الملتزمة، يقول له ابعد اتق الله، أنا أخاف الله رب العالمين، تريد الزواج فعندي بيت وعندنا باب، نطرق الباب على بابا وتعالى. وحذروهم من هذه المصيبة الكبرى، النت الذين ينشرون فسادهم على أمة الإسلام وشباب الإسلام، حذروهم وعلموهم. وأقول لرجالات الدعوة الإسلامية ربوا الأرض المسلمة، وعلى أن يكون أسرة مسلمة، ربوا المجتمع على الإسلام ليكون مجتمعكم مجتمعا مسلما، ويخرج من هذا المجتمع حكومة مسلمة. هذا الرجل الطيب الذي يقول لك نحن نختبر الطلاب المتقدمين في قراءة القرآن، إذا استطاع أن يتلو القرآن يدخل ويرقى. ما هذا؟ هذا يذكرني بالجيش المصري قبل الثورة قبل 1952. كان من يحفظ القرآن في مصر يعفى من الجهادية، يعني من دخول الجيش، وكانت الواحد يدخل في الخدمة العسكرية ما بين 3 إلى 5 سنوات. من الذي يعفى؟ حافظ القرآن إكراما للقرآن الكريم. طيب. Kemudian ya juga ya beliau memberikan kewaspadaan dan mewanti-wanti kita, khususnya anak-anak muda, untuk tidak terjebak dalam ya hubungan ya dengan wanita ya atau ya gadis. Dan bahkan beliau juga ya menasihati kita supaya ya mendidik ya anak-anak kita, khususnya gadis-gadis kita, supaya ya bisa menjaga kehormatan mereka dan tidak tertipu dengan rayuan dan gombalan ya laki-laki. Karena laki-laki ya gadis ya, jadi pasti datang ke rumah melamar, ya meminta secara baik-baik pada keluarga dan orang tua untuk kemudian nikah secara ya resmi. Kemudian juga beliau memberikan kewaspadaan kepada kita, khususnya juga kepada anak-anak kita tentang ya bahaya dan fitnahnya internet sekarang, yang sekarang ya menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Ya, karenanya ya intinya adalah beliau ya menganjurkan untuk kita ya banyak dan dekat dengan Al-Quran, karena dekat dengan Al-Quran insya Allah kita akan terjaga dan terpelihara dari berbagai macam persoalan dan ya ujian. Ya bahkan ya beliau menyebutkan juga ya bagaimana orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu ya seperti di Mesir. Ya beliau ingat ya berapa tahun yang lalu ya di Mesir, di angkatan militer Mesir itu kalau ya ada yang hafal Al-Quran itu diberikan ya prioritas. Ya bahkan terkadang ya tidak tidak, kalau ada konflik tidak dipilih untuk masuk di dalam konflik. Karena apa? Karena penghargaan terhadap Al-Quran. إذا مرض رجل من رجال الأعمال وعنده مال كثير ولم يجد علاجا في إندونيسيا، إلى أين يذهب؟ إلى أمريكا، لأن عنده مال كثير. هل تتصوروا أن هناك في أمريكا مستشفى للعلاج بالقرآن أنشأه دكتور مصري اسمه الدكتور أحمد القاضي، يعالج الأمراض النفسية بالقرآن. يجلس الواحد
لمدة يوم كامل لا يسمع إلا القرآن فقط، وهم أمريكان كفرة غير مؤمنين. إذا كان كافرا نسبة الشفاء تقريبا لا تقل عن 60 إلى 70%، وإذا كان مسلما يؤمن أن القرآن كلام الله يشفى من المرضى تقريبا نسبة 94%. الأمراض النفسية والقلبية، لا أقصد الأمراض الأخرى الكبرى، فلكل داء دواء. Kemudian beliau juga mengingatkan dan menyebutkan bahwa kalau ada orang yang sakit fisik maksudnya, lalu banyak uangnya, ya tentu dia akan pergi mencari pengobatan yang maksimal. Bahkan ada yang keluar negeri sampai ke Amerika ya berobat. Padahal kata beliau, ya tahukah kita bahwa di Amerika sendiri ada seorang muslim berasal dari Mesir yang kemudian mendirikan balai pengobatan dengan Al-Quran, ya. Karena banyak orang yang sakit ternyata tidak bisa diterapi dengan ya medis murni, ya. Khususnya penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit ya psikologi, ya. Apalagi kalau penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, maka ya tentu ya pengobatannya, terapinya hanya dengan Al-Quran. Dan ternyata subhanallah kata beliau, penyakit-penyakit yang non medis itu ya bisa disembuhkan ya dengan ya Al-Quran, ya. Makanya ya kata beliau bahwa dokter yang membuka ya balai pengobatan dengan pengobatan Al-Quran ini sangat ramai dan ya banyak pengunjungnya, termasuk non muslim yang datang berobat di situ. Dan ya kesembuhan ya bisa sampai 60% kalau non muslim dan di atas itu kalau muslim. القرآن الكريم نزل ليصنع حضارة ويصنع أمة، هذا ما فعله القرآن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا رعاة للغنم أجلاف وصاروا قادة للأمم، ولهذا السبب كتب مايكل هارت كتابه الخالدون 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هو يهودي أمريكي، فاصنعوا حضارتكم وحضارة بلدكم بالإسلام. لا تكتفوا أن تخرجوا الأئمة والخطباء والمشايخ فقط، لا، المهندس المسلم والطبيب المسلم والممرض المسلم والتاجر المسلم والطيار المسلم الملتزم بالإسلام. نحن نريد من هؤلاء جميعا أن يهتدوا بالقرآن. Ya, Al-Quran ini kata beliau ya juga ya bisa mewujudkan sebuah peradaban, dan itu telah terbukti dalam sejarah ya, bahwa ketika umat Islam konsisten dan komitmen dengan Al-Quran, maka mereka bisa membangun sebuah peradaban yang gilang gemilang. Bahkan ya mereka dulunya ya Nabi SAW dan para sahabat adalah penggembala kambing, ya. Tapi dengan turunnya Al-Quran dan mereka hidup bersama dengan Al-Quran, maka mereka menjadi pemimpin dunia, ya. Mereka menjadi pelopor ya umat-umat yang lain. Bahkan ya beliau ya sebutkan sendiri ya ada seorang non muslim yang menulis sebuah buku yang mengumpulkan ya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia ini dan menjadikan Nabi SAW sebagai tokoh yang paling ya utama, nomor 1 ya, sebagai tokoh yang utama yang paling banyak berpengaruh di dunia ini. Kenapa? Karena dengan Al-Quran. الشيخ محمد إدريس يقول لي أنه كان من شهور في زيارة مصر، فقلت له ماذا رأيت في مصر؟ قال لي متحف الفرعوني، وهذا ذكرني بموريس بوكاي لما ذهبنا بفرعون مصر إلى فرنسا. فيعني كيف هذه الحضارة تحنيط المصريون القدماء وقام وحي الفرعون الميت هكذا، وقام في ليلته بعمل تجارب، فأثبت في النهاية أن هذا الفرعون مات غريقا،
وقال للمسؤولين هناك لقد مات هذا الفرعون غريقا. قالوا لا تقل هذا، إن المسلمين يقولون هذا. قال لا، ما الذي عرف المسلمين وعرف محمد الذي كان يعيش في الصحراء بهذا الأمر؟ وكان هناك مؤتمرا للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وذهب موريس بوكاي دكتور فرنساوي إلى هناك وقال لهم لقد اخترعت شيئا جديدا واكتشفت شيئا لم تعرفه البشرية من قبل. ما هو؟ أن فرعون مصر الذي زاره أخونا محمد إدريس في المتحف المصري هناك مات غريقا. فقام أحد الجالسين وأخذ المصحف وقال له اقرأ قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني هم غرقوا، فرعون ومن معه غرقوا في نيل مصر، أنت لم تأتي بجديد. وأسلم الرجل وكتب كتابا بعنوان دراسات في الكتب المقدسة، القرآن والإنجيل والتوراة، وأثبت أن الكتاب الوحيد الذي لم تمتد إليه بشر بالتحريف والتغيير حتى الآن هو القرآن الكريم. Kemudian beliau juga ya menyampaikan apa beliau tanya Pak Dokter tadi karena beliau mengatakan saya baru dari Mesir, ya berkunjung ke Mesir. Saya bertanya pada beliau apa yang dikunjungi di Mesir. Beliau sampaikan saya mengunjungi Museum Firaun. Ya. Nah, ya kata beliau, ya ini Firaun ketika baru ditemukan jenazahnya, mayatnya, dia dibawa ke Prancis untuk diteliti apakah dia betul Firaun atau bukan, ya, dan apa penyebab kematiannya. Ternyata seorang dokter ahli di Prancis namanya Maurice Bucaille, ya, itu yang termasuk di antara tim yang melakukan ya pemeriksaan. Dan ternyata kesimpulannya bahwa Firaun ini mati karena tenggelam. Lalu kemudian mereka mengatakan, jangan kau mengatakan itu karena kaum muslimin sudah lama mengatakan bahwa Firaun itu tenggelam. Ya, nah ini yang saya temukan dalam penelitian ini, dalam pemeriksaan ini. Lalu kemudian setelah itu diadakan sebuah ya kayak seperti seminar lah, ya seminar untuk membicarakan ya bagaimana proses kematiannya Firaun yang ditemukan itu, ya jenazahnya. Dan ya ternyata beliau juga yang menyampaikan ya persoalan itu bahwa saya temukan dalam penelitian ini bahwa dia mati dalam keadaan ya tenggelam. Ternyata tenggelam ya. Lalu kemudian ya ada seorang yang langsung mengambil Quran, lalu kemudian membukakan Al-Quran dan membacakan ayat yang menjelaskan tentang ya proses kematian Firaun, bahwa Firaun itu tenggelam ya di Lautan Merah. Ya lalu kemudian setelah itu ya Maurice Bucaille ini ya menyatakan diri masuk Islam, ya, dan kemudian melakukan lagi penelitian perbandingan antara tiga kitab samawi, yaitu Taurat, Injil, dan ya Quran, dan berkesimpulan setelah melakukan penelitian bahwa satu-satunya kitab yang tidak pernah ada perubahan di dalamnya adalah kitab suci Al-Quran. Lalu kemudian menulis buku, dan bukunya sekarang itu bahkan sudah diterjemahkan juga dalam Indonesia itu. Insyaallah. Bibel, Al-Quran dan Injil, seperti itu ya. Dan sains modern, Bibel, Al-Quran dan sains modern, itu bukunya diterjemahkan oleh ya Profesor Rasidi. Ya kalau ada yang temukan bukunya itu silahkan dibeli dan dibaca, bagus sekali. Ya. آخر كلمة لن أطيل على حضراتكم، وإن كنت مستعد أتحدث حتى الظهر، لكن لا أريد أن أزعجكم. آخر كلمة، الغرب أعداء الإسلام عرفوا قيمة القرآن. تصور أن جلاد دوستون رئيس وزراء إنجلترا يوما ما، التي كانت تسمى ببريطانيا العظمى أو التي لا تغيب عنها الشمس، أنتم أكيد رأيتم وذقتم مرارة الاستعمار الهولندي والبرتغال واليابان، وهؤلاء الذين جاءوا لأخذ خيرات إندونيسيا كما جاءوا إلى مصر والعالم العربي ونهبوا خيراتنا
وأيضا أرادوا أن يبعدونا عن الإسلام كما أرادوا أن يبعدوكم، ومحوا الخط العربي وغيروه بالخط اللاتيني الإنجليزي. أنتم الآن تكتبون اللغة الإندونيسية بالحرف الإنجليزي، وكانت اللغة الإندونيسية تكتب من قبل بالحرف العربي. أتدرون ماذا كنتم تسموه؟ الأندونيسيون كانوا يسمون الحرف العربي الحرف الشريف، لأنه كتب به القرآن. أمسك رئيس وزراء بريطانيا مصحفا في يده وقال: إن أردتم أن تسيطروا على بلاد الشرق وبلاد المسلمين، على اندونيسيا، ماليزيا، مصر، باكستان، كل العالم العربي والإسلامي، فعليكم بأربعة أشياء. أول حاجة المصحف، هذا القرآن، وكان بيده، فقام أحد الحضور ومزق المصحف من يده هكذا وألقاه في سلة المهملات. قال له: أنت أحمق، أنا ما أردت أن أمزقه هكذا، ولكني أردت أن أمزقه من صدور المسلمين. يعني المسلمون يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ولا يعملون بأحكام القرآن، ولا يطورهم القرآن، ولا يصنع لهم حضارة. ولهذا القرآن الآن، القرآن الكريم، تبدأ به إذاعة مونte كارلو، وإذاعة روسيا، وإذاعة إسرائيل. إسرائيل عدوة الإسلام والمسلمين، تبدأ إذاعتها بالقرآن الكريم، لأنها تعلم أن المسلمين لم يعودوا يتأثروا بهذا القرآن. يقرؤونه بعيون ميتة، يقرؤونه بآذان صم لا تعي شيئا، لا ينقلونه إلى واقع الحياة، لا يحركون به الدنيا. هذا بالنسبة للقرآن. الشيء الثاني يوم الجمعة يريدون، ولذلك الآن الخطب في البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية تأتي من نيويورك، والمناهج الدراسية، والشيخ يعرف هذا، في بعض البلاد الضعيفة، ليس كاندونيسيا بلد قوي ما شاء الله، لكن في البلاد الضعيفة تأتي المناهج من الغرب. الغوا هذه الآية، الغوا هذا القرآن، لا داعي أن تتحدثوا عن الجهاد، الغوا الجهاد، الغوا كذا. هذا يوم الجمعة أي الخطبة تأتي من هناك حتى لا يتذكر الناس الإسلام. يبقى ويوم الحج الأكبر، لا يريدون الحج، لأن الحج يجمع أمة الإسلام. ترى أخلاق الأندونيسيين هناك. من هؤلاء الناس؟ يقول لك من أندونيسيا، من ماليزيا، الناس الطيبون. الأفارقة يضربون، الأتراك يضربون، العرب في الحرم يضربون، لكن الأندونيسيين طيبون، ماليزيون حقيقة طيبون. فنرى الأمة كلها في جسد واحد، كلها تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقال الصلاة في الحرم المكي سنة، الله أكبر، الله أكبر، سلام محمد رسول الله، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. من ذهب منكم إلى العمرة أو إلى الحج بكم دقيقة يبتدئ الصف ثواني، والناس رغبت بنادي الله ومتجهة إلى الكعبة. ولهذا أسلم جنرال إيطالي قال لك هذا الدين الذي يجمع الناس في لحظة واحدة، في ثانية واحدة. يبقى القرآن يريد أن يمزقه من صدور المسلمين يوم الجمعة، يوم الحج الأكبر. والأزهر الشريف الذي أرتدي أنا هذه الباجو الأزهرية المعروفة، لأن الأزهر ينشر الإسلام الوسطي في كل أرجاء العالم الإسلامي. كم من رجل أزهري كان يرتدي مثل هذا، وبين أدغال أندونيسيا وفي جنوب إفريقيا وفي كل العالم ينشرون الفهم العظيم للإسلام. هم لا يريدون هؤلاء. فأسأل الله أن يوفقكم ويوفق وحدة إسلامية ويوفق إندونيسيا. بارك الله فيكم، وكما بدأتكم بالسلام أحييكم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
inti yang ya disampaikan oleh beliau bahwa orang Barat, ya, orang Barat yang merupakan musuh Islam dan kaum muslimin sangat mengetahui nilai daripada ajaran Islam itu. Bahkan Perdana Menteri Inggris ketika datang menjajah di Mesir, ya, dan beliau ya menyebutkan bahwa penjajahan itu ya di dunia Islam termasuk Indonesia, kita dijajah, Malaysia juga, ya, dan mereka menginginkan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ketika penjajah Inggris masuk di Mesir, Perdana Menteri Inggris itu mengumpulkan anggota-anggota parlemennya sambil mengangkat Al-Quran dan mengatakan, saudara-saudara sekalian, kalian tidak akan pernah tinggal tentram di dunia kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, selama kaum muslimin masih berpegang teguh pada kitab ini. Maka ada salah seorang dari anggota parlemen itu mengambil Al-Quran lalu kemudian dia merobeknya. Ya. Perdana Menteri Inggris ini, Gladstone, mengatakan, Anda ini ya dulu. Kenapa dulu? Dia bukan persoalan Al-Qurannya itu dirobek atau tidak. Itu tidak ada masalah. Tapi persoalan yang paling penting adalah kita merobek Al-Quran dalam hati kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah tidak peduli dengan Al-Quran, berarti itu pertanda bahwa kita telah mengalahkan mereka. Makanya ya mereka ya sangat ya konsisten untuk bagaimana berusaha menjauhkan umat ini dari Al-Quran. Ya. Tapi ya ketika umat ini terus konsisten ya dekat dengan Al-Quran, komitmen dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi dunia Barat. Ya, dan ya fenomena-fenomena yang kita saksikan kaum muslimin ketika komitmen dengan Al-Quran ini, ya bagaimana mereka mudah untuk diatur. Coba bayangkan misalnya di peristiwa haji atau peristiwa umroh. Ya pernah kita ya saksikan, kata beliau, misalnya di Masjidil Haram terpencar-pencar orang ya di sekitar Masjidil Haram, ya, tapi ketika sudah mulai dikamat dalam waktu 1 detik ya selesai semua terbaris dengan rapi. Itu luar biasa orang Islam. Dan fenomena ini yang kemudian menyebabkan seorang jenderal dari Italia yang kemudian menyatakan diri masuk Islam. Ya, karenanya ya sekali lagi ya beliau terakhir memberikan pesan pada kita untuk ya konsisten dan komitmen ya memberikan perhatian ya kepada Al-Quran ini dan kepada ya khususnya DPD Wahda Islamiyah untuk tetap ya berusaha menyebarkan Islam ini dan mengajak umat untuk kembali pada Al-Quran. Nah, saya terakhir sekali satu menit. Iya, saya sudah. Ya, jadi kita ya cukupkan karena memang jadwal kami akan berangkat jam 11 dan sekarang sudah ya tinggal 1 menit. Saya kira ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا أشكر الأخ جهادة على هذه الترجمة الجيدة والمتميزة. والله لدي معلومات وأفكار أكثر مني، لكن فقط لأن زامر الحي لا يفيد. نشكر شيخنا على ما قدم توجيهاته القيمة وكذلك المترجم. نشكر أستاذنا. Terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Jahada Mangka yang telah bersamai Syekh dalam hal ini menerjemahkan ceramah beliau. Ya, mudah-mudahan kita semua mengambil faedah begitu banyak poin-poin penting yang intinya adalah Al-Quran akan membawa kepada kemuliaan baik secara pribadi ya atau bahkan secara luas di negara kita. Baik, demikian materi daurah kita atau materi seminar kita pada siang hari ini. Insya Allah setelah ini masih ada satu agenda